الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ربنا وبعث فيهم رسولا एक वखरा एहसान है रब तेरा इस दुनिया दी तनज़ीम उते सानू अपना सोहना हबीब दितई कुर्बान मैं तेरी तकसीम उते कुर्बान ए दुनिया हो गई है कुर्बान ए दुनिया हो गई है उदे सोने खुल के अजीम उते साडे ते दुनिया दीवानी है उदे नाम दी सोनी मी